ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁନିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ମହକୁମାରେ ଥିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିକଟସ୍ଥ 200 ମିଟର ଦୂର ହେବ। ପଛପଟେ ଥିବା ଧାନ ଜମିର 4ଟି ଧାନ ଗଦାରେ ନିଆଁ ଲାଗି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଧାନ ଚାଷୀ ଜଣକ ହେଲେ ଖଣ୍ଡିଆ ସେର ଅଶୋକ ବେହେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବେହେରା। ଧାନ ଚାଷ କରିବାକୁ ଓ ପରିବାରକୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ସାହୁକାରଙ୍କଠାରୁ 4 ଏକର ଜମି ଭାଗକୁ ମାଗି ସାହୁକାରମାନଙ୍କଠାରୁ ଧାର ଉଧାର କରି ଋଣ କରି ଧାନ ଅମଳ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏମିତି ଧାନ ଗଦାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ ତାହା ସେମାନେ କେବେ ଭାବିନଥିଲେ। ଆଜିକୁ 7 ଦିନ ହେବ କୁଲି ଲଗାଇ ଧାନ ଗଦା କରି ଆଜି ମଡ଼ାଇ ଘରକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଧାନ ବୁହ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ହିଁ 4 ଗଦା ଧାନରେ ହଠାତ୍ କୌଣସି କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗି ଖଳାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାନ ଗଦା ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ଖବର ପାଇ ମୁନିଗୁଡ଼ା ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନର ଦମକଳ ବାହିନୀ ଶ୍ରୀ ଅଭିରାମ ନାୟକ, ଏସଓ କୁଶା ନାୟକ, ଡିଆର ମ୍ୟାଡାମ କୁମାର ସେଠୀ, ଏଫଏମ୍ 1317 ବିଶ୍ୱନାଥ ସାହୁକାର, एफएम 804 रिपुचंद्र साहू, एफएम 772 प्रमोद कुमार सो, एफएम 576 पुरुषोत्तम नायक प्रमुख दलबल सह घटनास्थल में पहुंचवा पर निआं को लिभाई आयत्त करथिले। एने चाषी परिवार बड़ परिवार होइतिबारु केमिति बंचिबो बोली सेने दुखरे भांगी पड़ी स्थानीय प्रशासन को सरकारी सहायता जोगाई देबाको निवेदन करिसेंती। काना अशोक अशोक कांडा लक्ष्य बेहरा काना असुविधा ही तमर इना धान पुड़ी जाइछे केंती कर पुड़ी गला सेटा तो आज्ञा देखो ना कांटा निया लागला केनर निया लागला कांटा हैला मुई तो जानी नहीं आज्ञा 4 एकर जमी कमाई आरो सब तो पुड़ी जाइछे एबे किछि किछि नहीं का आरो एटा अच्छे भी नहीं थिला सरी अच्छे ये वर्ष सारा कांटा खाइमु कांटा पीमु जे आज्ञा एटा देखो केंती पुड़ी गला केते लेखा धान करिथिलो आज्ञा एटा तो आज्ञा एकर स्टेशन गाड़ी आइला और लिभा लुबी करू करू हेले भी काई लिबे पारले आज्ञा लिबे नहीं पारले सब नष्ट हो गला सब नष्ट हो गला आज्ञा केते एकरा करिथिलो टोटल 4 एकर आज्ञा अशोक हाँ 4 एकर जमी करथिली आज्ञा सब दुनिया जली गला और मुई काना खाइमी कांटा खाइमी कांटा पीमी आज्ञा एकर को सेटा 50 बस्ता होथला आज्ञा एकर पीछा 50 बस्ता होथला एबे केंती करबो एबे केंती करबे आज्ञा भोके से मरबी नहीं के जहाँ किसी सरकार साहाय्य सुविधा कले आज्ञा बचबी नहले मरी जीवी आज्ञा केंती निया लागला कि जाने आज्ञा केंती लागला काली बोइलु परदिन बोइलु आज भी बहुत थिले एबार के न थिले सब बंधवा के जाय थिले एबार तो निया लागि जाय छे आज्ञा सूर्य बेहरा अच्छा धान केंती कर पड़ला धान के मुई तो घर छने आज्ञा आई करी पिला माने दुईटा आई चले धान बहु चले 4 एकड़ ओटा तो सब निया जली गुजु 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 कर देला 50 बस्ता लेखा एकड़ पीछा बाहर चला 4 एकड़ परिचे न आर किस अच्छा प्रशासन सरकार को काना कहबा पे चाहू छ तमरो सहाय्य करबे बोली तमे भाबु छगे हां केथि किछि किछि सहाय्य करबे केंती एबे चलबो तमे भगवान बुढ़ी तो गनो आरो उधार लाख करनो से मने का साहाय्य करबाटा सरकार दीपक बेहरा गया काना असुविधा हिचे असुविधा बेलार काना आज्ञा देखुछन तो इटा एंती हिचे सब तो निया लागि गला आज्ञा 4 एकड़ जमी धान 4 गोदा रखाई थिला आज्ञा निया तो लागि गला सब आ केते एकरा हेबो 4 एकड़ आज्ञा अच्छा अच्छा केते लेखा बस्ता होथिला एकर पीछा 50 बस्ता खंडे होथिला आज्ञा एबे बड़ फैमिली एबे खाइबे कि सही वर्षा गुटे वर्षर खाद्य आज्ञा इटा तांकर तो बड़ फैमिली कमेबा लोक किए नहीं धान रेखा बंचु थिले आज्ञा एबे केंती हेबो सेटा कोन करबा से भितरे केंती चलबे सेटा देखो आज्ञा एबे जदी सरकार टिके सहाय्य न हेले भी बड़ विपद रे पड़ी जेबे तांकर फैमिली बड़ फैमिली आज्ञा छोटिया फैमिली नाही एबे पिला झेला छंती पाठ पढे छंती जानि छ त आजिकल खर्च आज्ञा एठी जा बंचु थिले एठी का बंचु थिले आ तो तांकर काम धंधा किछि नै आज्ञा चासी लोकर कोन करबो से सेटा खा आज्ञा
ଆଚ୍ଛା ନିଜର ଜମି ଥିଲା ନା କାଠୁ କର ହେଉଥିଲା? ନିଜର ଜମି ଟିକେ ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବାକି ଏମିତି ଧରିଥିଲେ ବନ୍ଧା ସନ୍ଧା ସେଟା ଏକା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏମିତି କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଚାଷ କାମ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ସେ କୁଲି ମଜୁରୀ ପଇସା ବି ଦିଆ ହେଇନି ଆଜ୍ଞା 8 ଦିନ 10 ଦିନ ଲେଖି ହେଲା 8 ଲୋକ ନେଇକି ଜମା କରି ରଖିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ବି ତ କୁଲି ବି ଦିଆ ହେଇନି ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଦେବାର ଥିଲା ଏଇ ଧାନ ହେଇଥିଲେ ଏକା ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଧାନ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କେମିତି ଚଲବେ ସେଟା ଏକା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଅଭିରାମ ନାୟକ ମୁନିଗୁଡ଼ା ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ। ସାର୍ କ'ଣ ଆଜି ଧାନ ଗଦା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି? ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଆମକୁ 112 କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେମିତି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିଲୁ ୱାଟର ନେଇକିରି ପାଣି ଗାଡ଼ି ନେଇକିରି ବାହାରିଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ପମ୍ପ ଲଗେଇକିରି ମୋଟର ପାଣି ଗାଡ଼ିର ପମ୍ପ ଲଗେଇକିରି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବୁ ଏବଂ ସେଥିରୁ 4ଟା ଗଦା ପ୍ରାୟ ଲାଗିଥିଲା 4ଟା ଗଦାରୁ ପ୍ରାୟ ଅଧା ଅଧି ପ୍ରାୟ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ। କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପୋଡ଼ିଛି ସାର୍? ସବୁ ଗଦାରେ ଲାଗିଯାଇଛି ସବୁ ଗଦାରୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଲେଖାଏଁ ଲାଗିଛି ଆଉ ଆମେ ବିଶେଷ କିଛି କ୍ଷତି ହବନି କିନ୍ତୁ ସେ ବାସ୍ନା ତ ସେ କିଛି ଲସ୍ ହବ ନା ସବୁ କିଛି ଆଉ ଧାନ ହଁ ପାଣି ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଆଉ ଥରେ ଗାଡ଼ି ଆମେ ଗଲୁ ଅଫିସ ଗଲୁ ଲୋଡ୍ କରିକି ଆଉ ଥରେ ଆସିଲୁ 2ଟା ଗାଡ଼ିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଭେଇକିରି ଆମେ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଭଗବାନ କରକରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବହୁଜନ ମିଡିଆ।